मोहिशीला कॉलोनी स्थित चक्रवर्ती मोड़ इलाके के पूर्वपाड़ा क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक की पहचान निरंजन पाल के रूप में हुई है। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल नगर निगम के MMIC मानस दास मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि युवक की मौत संदिग्ध स्थिति में हुई है और असली कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल सबको आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि उन्होंने मामले की गहराई से जांच की मांग की है। वहीं मृतक के भाई मनोरंजन पाल ने बताया कि निरंजन पूर्वपाड़ा में एक निर्माणाधीन फ्लैट में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत था। देर रात उन्हें निरंजन की मौत की सूचना मिली। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसका शरीर खून से लथपथ पड़ा हुआ है। उन्होंने आशंका जताई है कि किसी भारी वस्तु से मार मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। আমার ভাই কোথায় কাজ করতো? ওই পূর্বপাড়ায় ফ্ল্যাটে কাজ করতো। তো কি শুনলে, কি জানলে, কি দেখলে? যে তো দেখলাম যে পড়ে আছে খায়কার চৌকির মধ্যে শুয়ে আছে। এই তো দেখে এলাম পুরো ব্লাড মুখের মধ্যে ভর্তি একদম। কি মনে হচ্ছে? ভগবান জানে এখন কি করে জানবো। অনুমান কি করা হচ্ছে? আমার তো মনে হচ্ছে লোকেই মেরেছে ওকে, এছাড়া আর কি হবে। এটা ফ্ল্যাটটা কি লোক বসবাস করতো না নতুন ফ্ল্যাট বানাচ্ছিল? নতুন ফ্ল্যাট বানাচ্ছিল। আচ্ছা, গাড়ি কাজ করতো? গাড়ির কাজ করতো। নাম কি ছিল ভাইয়ের? নিরঞ্জন পাল। আপনার নাম? আমার নাম মনোরঞ্জন পাল। পুলিশ এসে, পুলিশ কি বলছে? পুলিশ তো কোথায়, এখন তো কিছুই বলছে না, তো নিয়ে হসপিটালে রেখে দিয়ে চলে গেল। কি ঘটনা ঘটেছিল? এটা কালকে রাতের ঘটনা কিংবা ভোর রাতের ঘটনা। এখানে কাদের ফ্ল্যাট হচ্ছে? অমিত রায় আর অমিত রায় পাপ্পুর ফ্ল্যাটে যে সিকিউরিটি গার্ডটা ছিল কালকে কতিপয় দুষ্কৃতী, কী কারণে জানি না, সবাই এখানে রিপোর্ট বলছে যে ছেলেটা ভালো ছিল, কোনো এর মধ্যে ছিল না। তো ওকে ইট ফিট দিয়ে ঠেকলে মেরে মারা হয়েছে এবং মরে গেছে। ওই মরে গেছে, এখন নিয়ে গেছে পোস্টমর্টমের জন্য, রিপোর্টটা দেবে। তো এটা প্রকৃত তদন্ত হওয়া, আমি বলবো প্রকৃত তদন্ত হওয়া উচিত এই ব্যাপারটা। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।